الله في سورة هود انظر ماذا يقول: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة تجري في الموج كالجبل. السفينة تمشي في الماء وتصعد وتنزل. سفينة سيدنا نوح عليه السلام التي وضع فيها من كل زوجين اثنين. Masya Allah. Jadi insya Allah bahasan kita pada malam hari ini berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud. Allah Subhanahu Wa Taala yaqul Bismillahi majriha wa mursaha. Nah, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kata Syekh wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Bahwasanya perahu-perahu itu berjalan di laut ya seperti gunung-gunung yang kita saksikan di daratan. Ini menunjukkan bahwa perahunya dari Nabi Nuh itu adalah perahu besar, yang mana dalam perahu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengisi dengan semua makhluk dalam keadaan berpasang-pasangan, ya, tidak jomblo. Maaf ya Aziz. Ya Aziz. وسيدنا نوح عليه السلام الآن يريد أن يتأكد أن كل أولاده معه بالسفينة. ابنه ليس موجود في السفينة، فسيدنا نوح ينادي: يا ابني تعال اركب معنا. ابنه يقول: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح يقول: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرق الله ابن نوح وزوجة نوح وكل الذين عصوا أمر نوح أغرقهم الله. Subhanallah. Maka pada saat itu, ya, kemudian gelombang laut sudah membesar, ya, menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang akan tenggelam. Nabi Nuh sibuk mencari anaknya, ya. Qala irkam ma'ana, ya. Sini bersama kami, kata Nabi Nuh. Maka kata anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata anak Nabi Nuh, enggak mau. Ya, saya enggak mau ikut Nabi Nuh. Saya akan naik gunung ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkanku dari air. Maka kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, tidak ada sekarang ini yang bisa menyelamatkan dia kemanapun dia berlari, sekalipun dia ke puncak gunung, illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batas antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan ombak yang besar, sehingga anak Nabi Nuh bersama istrinya, bersama istri Nabi Nuh, bersama orang-orang yang bermaksud kepada Nabi Nuh pada saat itu juga mughraqin, tenggelam. استري نوح dan anak Nuh مغرقين خلاص. ما في مغرقين، ما في مجاملة. النبي سيدنا نوح يقول: يا رب إن ابني من أهلي، أين ابني؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يا رب هذا ابني. لا، نعم ابنك، لكن إنه عمل غير صالح. القربات والأرحام مقياسها طاعة الله. Sehingga Nabi Nuh ya mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu dengan mengatakan, ya Rabb innahu ibni, wahai Rabb itu anakku. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan tersebut, ya, permohonan tersebut dari Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, itu bukan keluarga kamu. Anak-anakmu, istri-istrimu yang bermaksud itu bukan dari keluarga Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya dia memiliki amal yang tidak saleh. Maka dalam ayat ini menyatakan bahwa kekerabatan, kekeluargaan, kedekatan seseorang itu bukan diukur karena dia keturunan,
bukan diukur karena ada hubungan nasab, hubungan darah, akan tetapi diukur dengan ukhuwah Islamiyah, seiman dan setaat kepada Allah Subhanahu wa taala. الإسلام لا يعرف أخاك الذي لا يصلي، الذي لا يصلي هذا هو أخوك من الدم، لكن ليس أخوك في الإسلام. Maka dalam Islam tidak mengerti yang namanya saudara kandung, tidak mengerti namanya saudara ya. Saudara yang sesungguhnya adalah saudara seiman. Maka Islam tidak mengatakan saudara kandungku ketika dia nggak sholat, dia sekedar saudara saudara, tapi bukan saudara seiman. Nah, أنا أحبك لأنك أخي في الإسلام فقط. أما لأنك جاوي بتاوي سماطرة فالإنبان وأحبك وأتعصب لك لأنك ابن دمي ووطني، هذه جاهلية كرهها الإسلام. Makanya pernyataan cinta itu selayaknya kita katakan aku mencintaimu karena kita seiman, karena kita seakidah, karena kita sama-sama taat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang fanatik dalam mencintai karena dia keturunanku, karena dia sesuku, karena dia sekampung, maka ketahuilah bahwa ini adalah sifat jahiliyah. ولذلك سيدنا بلال بن رباح بلال هذا عبد حبشي أسود ليس له عائلة ولا قبيلة ولا يعرفه أحد، خادم عند الناس يغسل ويكنس يعني ليس له أي شهرة بين الناس، لكن لما دخل بلال إلى الإسلام أصبح سيد المسلمين. Coba kita perhatikan kisah Sayyid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terlahir dari suku Habasyah, ya, yang memiliki postur tubuh yang sudah kita lihat di film-film itu hitam, kalau bisa dikatakan nggak ganteng lah, ya, punya kekurangan. Kemudian dia sebelum dia masuk Islam nggak punya kedudukan. Sudahlah dia jadi pembantu, sudahlah dia jadi budak. Ketika dia menyatakan bahwa dia saat itu masuk Islam, kemudian derajat Bilal bin Rabah pun menjadi meninggi, ya, menjadi naik. Pada saat itu juga dia menjadi Sayyidul Islam, orang yang dikemukakan dalam agama Islam. ولذلك يا ابني يا بنتي إياك أن تقول الحق على أخيك لأنه ليس من عائلتك وليس من قبيلتك. الحق حق يسري على كل الناس. الناس إخوان، الناس سواسية، كلكم لآدم وآدم من تراب. الإسلام معياره الوحيد أخوة الدين وليست القرابة أو الطين أو الوطن. Maka oleh karena itu jangan sampai kita membela, ya, saudara kita, membela seseorang, dia salah nih, tapi kita bela-bela, bahkan kesalahannya kita benarkan gitu. Karena melihat bahwa dia adik saya, dia saudara saya, enggak seperti itu. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya persaudaraan kecuali saudara seiman, saudara seakidah, ya, sehingga dengan itu kita bisa saling menasihati untuk lebih baik. Nah, عمر بن الخطاب أقوى رجل في المسلمين. بلال بن رباح أقرب إلى النبي من عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب إذا احتاج شيئا من النبي يقول لبلال حدث النبي في هذا الموضوع، اذهب أنت يحبك النبي أكثر مني. انظروا عمر بن الخطاب العربي ابن العرب، سليل الشرف، سليل النسب، سليل قريش، سليل العائلة، سليل المجد، سليل الكرم، هذا يختبئ أمام بلال العبد الحبشي، لأن مقياس القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم أعرفكم بالله. Nah, coba kita lihat Umar bin Khattab dari segi kedudukan, dari segi apa namanya, keterkenalan, kekuatan, ya, jauh lebih daripada Bilal bin Rabah. Ya, keturunannya Arab, Umar bin Khattab. Kedudukannya sebelum Bilal datang, ya, orang yang punya kekuasaan di Arab. Namun ketika Bilal masuk dalam Islam, ternyata Bilal menjadi orang yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Sehingga ketika Umar bin Khattab memiliki suatu hajat, memiliki keperluan kepada Nabi SAW, beliau tidak berani untuk menyampaikan langsung kalau pada saat itu ada Bilal. Maka dia minta tolong ke Bilal, wahai Bilal, sampaikan ini hajat saya kepada Nabi SAW. Karena di dalam Islam itu ukuran ketakwaan, ukuran kemuliaan seseorang adalah takwa. Sehingga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling
yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ابن نوح من المغرقين، زوجة نوح من المغرقات، عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، زوجة العزيز مصر تحاول أن تحصل على شهوة من سيدنا يوسف عليه السلام. الإسلام لا يجامل أحد، الإسلام له معيار واحد فقط، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. البنوة شيء، لكن الأخوة في الإسلام أمر مختلف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا من العرب لست أفضل منك، أنت يمكن أن تصلي ركعتين قيام يقبلهم الله أفضل من 10 من أمثالي. أنت يمكن أن تدعو الله دعوة يستجيب الله لك أفضل من 100 من أمثالي. لا أنا عربي أفضل منك ولا أنت إندونيسي أقل مني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masya Allah. Lihat ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa istrinya Nabi Nuh tenggelam, anaknya Nabi Nuh tenggelam. Siapa lagi? Pamannya Nabi sekalian tenggelam, masuk neraka. Siapa lagi? Istrinya Sayyidina Yusuf, ya Al-Aziz. Itu juga pernah diuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan bahwa Islam ini tidak pandang bulu. Sekalipun dia istri Nabi, sekalipun dia paman Nabi, kalau salah tetap salah. Ya, nggak ada itu masalah dia anaknya jadi terlindungi, ya, anak Nabi Nuh diselamatkan dari segala kemaksiatan. Enggak. Kalau salah tetap salah. Tapi kalau sudah terkait dengan ukhuwah Islamiyah, saudara seiman, saudara seakidah, maka ini adalah sesuatu yang lain yang bisa menjadikan seseorang menjadi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'uka al-'amal as-salih الذي رفع هذين الطالبين الإمامين. أين الإمامين؟ إمام أمس وإمام اليوم. أين؟ إمام التراويح. بسرعة دفع. أين الإمام الآخر؟ دفع أنا. الإمام الآخر أين؟ Rentek, anak. Ayo, berdiri. Ya, ada. Nah. يعني الإمام معروف أنه شجاع يعني. أما الإمام الذي يتحرك بطيء هذا كيف إمام يعني؟ أنا منصور. تفضل هنا. هذان يا إخواني رفعهما العمل الصالح. هؤلاء أصبحوا أئمة لصف أنا فيه. لماذا؟ لأنهم يحفظون القرآن وأنا أقبل رؤوسهم. هذا لأن القرآن هو الذي رفعه. حفظه للقرآن جعله يتقدم للإمامة، ولذلك حقه أن يتقدم. لا يتقدم لا نمنعه لأنه طالب صغير، لا يؤم الناس. فقد أم أسامة بن زيد صفا فيه أبو بكر وعمر. Lihat Islam. Lihat kita sekarang lihat Fadli, lihat Dafa. Secara umur, secara kelas mereka masih di bawah. Tapi Islam tidak mengatakan bahwa nggak boleh imam karena dia masih kecil, nggak ada imam karena dia masih muda. Nggak, karena dia punya kelebihan antara yang lain, hafalannya mungkin lebih bagus sedikit, hafalannya mungkin lebih banyak sedikit, maka dia berhak untuk menjadi imam sekalipun ada syahid di belakangnya. Ya. Karena ya Usama bin Zaid pernah mengimami padahal di belakangnya ada Umar, Utsman. Nah, ada Utsman bin Affan. Nah, jazakumullah khairan katsiran. هذا درس مهم ظهر لنا في سورة هود مع ابنه في سورة هود مع نوح وابنه عليه السلام. أسأل الله أن يجعل أخوتنا أخوة فيه، وأن يجعل محبتنا محبة فيه، وأن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجزي إمامينا عنا خيرا. وأنا أطلب من أخي كرديان أن يسجل لهما في قائمة الجوائز وإمام الغد إلى يوم الأربعاء إن شاء الله رب العالمين أو الثلاثاء. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kesimpulannya, muhadharah kita pada malam hari ini adalah apa kesimpulannya? Nabi Nuh. Apa kesimpulannya? Islam tidak pandang saudara seiman lebih tinggi derajatnya daripada saudara sekandung atau saudara senasab. Nah, ini untuk menguatkan di antara kita supaya saling mengingatkan di antara kita, ya. Saling mengingatkan, oh ini saudara saya, oh ini nah, saudara saya seiman, seislam, seagama, seakidah, ya. Sampai kita ketemu Syekh, ya, orang Arab, tapi dalam Islam tidak membedakan orang Arab lebih mulia, enggak. Siapapun yang paling bertakwa maka dia itulah yang paling mulia. Nah, kata saya
Ziyadah Ustaz? Soal. Kita tidak memikiri barisan diri kita, mungkin ada keluarga kita, ya waktu sekolah santri, ada seorang anak terhadap bapak dan ibunya yang agama dari segi ibadah, ketaatan kepada Allah kan, bahkan ketika mereka berkunjung di sini ada beberapa warisan itu yang ada sholat seperti itu. Nah, ini untuk tarbiyah untuk anak bagaimana mereka menyampaikan soal. Nah, Ya kalau tadi kan terbalik. Nabi Nuh anaknya, ini anaknya. ya. Bertanya antum susah sekali. Baik ke soal. Nah, baik tadi dah. Apa fil kisah ini, Pak? Yani Nabi Nuh alaihissalatu wassalam huwa abun yani muti', yuti Allah wa ibnuhu asil. Wa يعني نقل العكس. نعم. الابن هذا ابنه صالح والأب غيره. وكيف الأدب وكيف يعني طريقة التفكير. طبعا أنا كنت أريد أن أتكلم في هذا لكن الوقت حتى لا نتأخر. في سورة مريم طبعا موجود سيدنا إبراهيم وأبيه. هذه النموذج القصص الأنبياء ليس قليل في القرآن. قصص الأنبياء أكثر شيء في القرآن هو قصص الأنبياء. سيدنا إبراهيم نبي مسلم موحد حنيفا مسلما. إن إبراهيم كان أمة. أبو سيدنا إبراهيم يعبد الأصنام، مسؤول الأصنام في مكانه، معتمد الأصنام، رئيس الأصنام. ماذا يفعل سيدنا إبراهيم؟ العلاقة بين الأب والابن مختلفة عن العلاقة بين الابن والأب. الأب من حقه البر حتى لو كان كافرا، ومن حقه البر حتى لو كان شاربة الخمر، ومن حقه البر حتى لو كان تاركا للصلاة. لكن أنا أكره تركه للصلاة وشربه للخمر وعدم عبادته واستقامته. أنا أكره هذا وأدعو له بالسجود وأتقرب إليه وأبر به وأحسن إليه لعله يوما ما يهتدي. Insyaallah. Jadi soalnya sudah jelas ya dari saya tadi ya. Nah, bagaimana cara mengingatkan ya, cara mengingatkan orang tua yang masih lalai intinya. Ini direkam kan live kan? Boleh saya tidak nonton kan? Nah, halo Bapak, Ibu. Nah, ya, bagaimana cara mengingatkan ayah, ibu kita yang mungkin saat ini masih lalai? Pertama, bahwa Syekh menyampaikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang mengisahkan tentang kisah Anbiya, kisah-kisah tentang para nabi, ya, baik itu yang punya anak taat atau punya bapak taat atau sebaliknya punya anak maksiat. Nah, dalam surah Maryam menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang luar biasa. Ya. Bukan lagi sekedar penyembah patung, tapi dia yang melindungi. Nah, saking luar biasanya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia tidak sama sekali mau menyakiti hati ayahnya. Karena hak seorang ayah atau hak anak kepada ayah itu adalah birrul walidain, mentaati orang tua. Bagaimana bentuknya? Meskipun orang tua tersebut syaribul khamar, peminum khamar, gak mau sholat, mohon maaf, mungkin zina, mencuri, maka tugas anak cuma satu, yaitu taat. Kemudian di antara kita taat kepada, ya, kecuali hal-hal yang melawan syariat, maka kita tidak boleh taat. Langkah pertama adalah kita sujud, kita doakan mereka. Doakan. Anak-anak sekalian ada banget? Didoakan ya, didoakan. Selain didoakan, perilaku kita tunjukkan bahwa kita adalah anak soleh. Ketika beliau datang ke pondok, sapa, tegur, ngobrol dengan adab, dengan sopan santun. La'allahu yauman ma, semoga yauman ma yahtadi. Ya, semoga dia nanti di suatu saat akan mendapatkan hidayah. لكن لا تذهب إلى أبيك وتقول له أنت لماذا تشرب الخمر؟ هذه معصية، أنت في النار، أستغفر الله العظيم. هذا أنت الآن هو
وسيضربك وسيقول لك أنا في النار لا دخل لك بي أنا أريد النار. بل مشكلة كبيرة. Maka jangan sampai kita dengan emosional kita, dengan arogansi kita, misalkan mentang-mentang kita sudah di pondok, datang-datang, Bapak nih kok minum khamar, ini haram, nanti kamu masuk neraka. Nah itu lama-lama kamu dicoret dari kakak. Ya, akhirnya dakwah kita nggak sampai, tapi malah menebar kebencian pada ayah kita sendiri. Yang pada akhirnya yang namanya ayah nggak mau, pastinya fitrah seorang bapak nggak mau diceramahin. Ya cukup kita mencontohkan, mendoakan dengan yang baik-baik saja. Suatu saat kalau sudah dapat setelahnya kita menyampaikan, sampaikan dengan baik. حتى أمك التي لا تلبس الحجاب ولا تصلي وتتكلم مع الرجال وتضحك معهم، أنت لا تتكلمي معها كلام عنيف، لا، قبلي يدها وقبلي رأسها. لأن سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت. قالوا إن النداء هذا يدخل إلى القلب. يا أبت، وناداه 4 مرات. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت إني أخشى أن تكون للشيطان مليا. لذلك أبوه قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أنا سأتكلم مع ربي. سيدنا إبراهيم يقول لأبيه يا أبي خلاص لا تغضب. Enggak marah. Jangan marah. لا تغضب. أنا سأتكلم مع الله. سيدنا إبراهيم يقول لأبيه خلاص أنا سأتكلم مع الله، أنا قريب من الله، سأقول له يا رب أبي مشرك، أبي كافر، يا رب ارحمه، يا رب انقله إلى الإسلام. وسيدنا إبراهيم ظل يدعو ويستغفر لأبيه إلى أن نهاه الله عن الاستغفار. الله قال له لا تستغفر للمشركين، خلاص حتى لو كان أبوك لا تستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Lihat ya, Nabi Ibrahim bagaimana cara beliau menghadapi ayahnya yang memang nggak Islam, penyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim nggak mengatakan kamu musyrik, ya nanti di neraka, kamu diazab, enggak. Nabi Ibrahim menggunakan mufradat yang latifah, kosakata yang lembut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada namanya abud, ada namanya abah, ada yang namanya abati. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat ya abati. Beliau tidak memanggil dengan ya abi, wa ya abah, enggak. Pakai ya abati. Ini menunjukkan bahwa kalimatnya sangat lembut. Ya abati la taf'al. Wahai bapak, jangan kamu lakukan. 3 kali beliau menyebutkan ya abadi. Kemudian yang kedua, ya abadi inni akhsha. Nah, inni akhafu an yamassaka adzabun nar. Nah, wahai ayahku, aku takut nanti kamu kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya abadi la ta'budus syaitan. Wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Maka kemudian bapaknya mengatakan kepada Ibrahim, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata bapaknya, Ibrahim, apakah kamu benci terhadap apa yang saya sembah? Apakah kamu benci terhadap Tuhanku? Kalaupun demikian, ya, la in lam tantahi la arjumannaka. Ya, kalau kamu nggak berhenti mendakwahi aku dengan mengatakan jangan nyembah setan, jangan syirik, ya seperti itu. Kalau kamu nggak berhenti seperti itu, saya akan pukul. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, jangan marah. Suatu saat aku akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan, untuk menjauhkan kesyirikan tersebut dari wahai ayahku. Sampai datang firman Allah, maka istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Sampai satu saat Allah melarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah beristighfar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semakin hari semakin jelas kesyirikan bapaknya. Semakin hari semakin jelas kekufuran bapaknya.
Sehingga Nabi Ibrahim tabarra'a minhu, berlepas diri dari ayahnya. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله غدا ستكون محاضرتنا ماذا تفعل مع أهل بيتك حينما تعود في إجازة رمضان. Nah, insyaallah pada besok mungkin بعد الفجر أو غدا لا بأس. Yani mungkin muhadharah habis subuh nanti judul kita apa yang mesti kita lakukan ketika kita bertemu keluarga saat liburan nanti. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.